So karon mga kabantid yata sa kuan ha, Naked Island no. So mayong buntag no mga kabante, so dito karon sa Naked Island. So sa unang panganan ni is Pong Gamay niya giusab ni og Naked Island kay gidevelop man ni sa tuang lungsod no. So nadaot ni siya mga kabante no panahon sa audit. So nindot nanta na siya kayo dire, usa sa mga tourist spot dire sa lungsod sa Pitugo niya. Nagian man mis bagyong audit. Mao ni nga nadaot ni guys no. So dire nindot kayo og view guys no kay kuan nindot kayo ang dagat. So daplin diri siya og kuan guys no, nindot kayo maligo diri kay nindot tinaw kayo ang tubig diri dapita guys. So pakita na. So diri mga idol no, diri mo nindot kayo ka maligo kung makangari mo. So pwede diri maligo kay na mga bato diri. So kanang ana mo bitoy outing nya mga ligo mo diri, kauban sa pamilya mga barkada okay kayo no. So nindot kayo ang tubig tin-aw gyud kayo no, nya pwede magdala og tent diri kung gusto gyud no. So kung makangari mo, gikan sa Pantalan sa Pitugo, kaya naman siya likod sa Lapinig. Gikan sa Lapinig, adto mo manakay og bangka, apaingon diri. So katong bangka diri na rent is 200 no, balikan na. So ngari paingon sa maong kining isla, kining Pong Gamay niya pangan sa una pero karon giusab na og Naked Island no sa lungsod kay gidevelop man ni sa lungsod guys. So diri guba na kayo no, naunta ni amo kuan bitaw ko mosaka kada sa babaw. So naguba sa bagyo nga Odette. So arita diri sa kuan, arita diri sa Picas side. So di ata siyang pinasa ubos sa moong kuan guys no, katong na bungtod-bungtod niya mo ni pinaka-ubos diri. So nanay gihimo diri nga kuan no, pinaka-seawall niya. Makita po nato diri. Nanay nagihimo nga kuan no, mura bitaw og balay-balay ba, balay murag room no. So naguba ni guys no panahon sa audit, nindot nanta ni kayo. So diya diri oh. So kay kung naay mo nganhi na mga bisita, so anhi unta dinhi mag pwede ka dinhi mag-rent, pwede ka mupuyo dinhi. Yan nananinta ni siya kurente kay gi kuanan man ni og kurente gikan sa isla sa Lapinig gipa adaganan diri og kurente nya naguba sad sa bagyo nga Odette, wa pa nabalik no sa pagkakaron. So murag i-develop ni og balik no sa lungsod. So nindot kayo ni dinhi nga island no mga kabantino kay usag yun ni sa nindot diri pod na tourist spot din sa lungsod sa Pitugo. So daghang kayong salamat no ato gining gitoyo og nga rin no arong kita gyud pod no sa ato mga followers kung unsa pod kanindot ang lungsod sa Pitugo, labi na sa mga isla diri. So napoy isla didto Pong motoy pong dako mga kabantino. So ato pud tong adtoon ron. So daghang kayong salamat nya palihog ko og share no sa to ang mga video nya. Daghan kayong salamat no sa to ang mga followers. Happy 30k followers guys. Daghan kayong salamat sa inyong suporta. See you.